كلمنا حبيب علي، يكلمنا إن شاء الله الحبيب علوي. ما شاء الله. وفي كلام العارفين بالله ما يأخذ القلوب ويوجهها إلى علام الغيوب. Alhamdulillah, beliau menyatakan ucapan daripada ahlul qulub, orang-orang para aulia as-salihin adalah ucapan-ucapan yang bisa menggetarkan hati dan sanubari kita. وكلام العارفين يخرج على كسوة من الله سبحانه وتعالى. Dan sesungguhnya ucapan kaum salihin ini keluar dari mulut mereka diliputi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. ولهذا عندما نقرأ في كلام الصالحين كأننا نسمعهم مباشرة. Oleh karena itu begitu kita mendengar ucapan kaum salihin walaupun disampaikan oleh orang lain seakan-akan kita mendengar langsung dari pembicaranya. وتشعر أن الكلام له ذوق. Dan kita merasakan ucapan kaum salihin ini memiliki zauk, cita rasa. وليس كبقية الكلام الذي تسمعه من باقي الناس. Dan kita tidak akan mendapatkan rasa seperti ini dari ucapan-ucapan manusia lainnya. ولهذا قالوا في زمان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل دخل بعض الجن في بعض الناس. Diriwayatkan pernah satu kejadian di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada satu orang kerasukan daripada jin. فأتوا بالإمام أحمد بن حنبل يقرأ عليه شيء من القرآن. Maka saat itu Imam Ahmad bin Hanbal membacakan orang yang kerasukan itu dengan sebahagian daripada ayat Al-Quran. فخرج الجن منه. Maka saat itu seketika itu juga jin itu langsung kabur meninggalkan. وبعد ما مات الإمام أحمد رجع الجن مرة ثانية ودخل. Dan ketika datang pula jin yang berikutnya masuk kepada orang. Setelah wafatnya Imam Ahmad ada juga orang kerasukan jin. فجاء واحد من الطلاب اللي كانوا مع الإمام أحمد وسمعوا يقرأ الآيات. Maka saat itu datang salah satu murid Imam Ahmad yang pernah menghadiri kejadian waktu Imam Ahmad mendahkan orang yang membacakan Al-Quran kemasukan jin, maka dia ingin meniru Imam Ahmad bin Hanbal. وقرأ على الجن نفس الآيات اللي قرأها الإمام أحمد. Maka dia membacakan orang kemasukan tersebut ayat yang sama yang telah dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. فإذا بالجن يضحك. Tiba-tiba jin tersebut bukannya kabur malah tertawa terbahak-bahak. قال الكلام نفس الكلام. Maka jin ini mengatakan terus terang ucapan yang kau sampaikan sama dengan ucapan guru Imam Ahmad. ولكن الصوت غير الصوت. Tapi terus terang suaranya beda dengan suara yang sebelumnya. فرق بين من يقرأ بحال مع الله. يقرأ بحال مع الله. Sebab orang yang sebelumnya membaca memiliki hal dengan Allah Subhanahu wa taala. وأنتم عندما تقرؤون في كلام الحبيب علي بن شهاب ولا في كلام الحبيب علي الحبشي ولا في كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، هؤلاء تكلموا بكلمات خرجت عليها كسوة العطاء الرباني من الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana ucapan-ucapan kaum salihin seperti Al-Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ucapan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ucapan para ulia salihin ini keluar diliputi dengan liputan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adrakna wa iyyakum Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah taufik sehingga kita mendapatkan bulan Ramadan ini. وقد مرت من رمضان ليلتين. Dan telah berlalu bagi kita Ramadan 2 malam. شفتوا كيف الوقت يجري. Kita lihat bagaimana waktu bisa berjalan dengan cepatnya. والعمر كله يمضي. Dan umur kita berlalu. كيف نغتنم الليالي والأيام. Bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dengan sisa malam-malam di bulan Ramadan ini. اجعل لك قلب مع الله في رمضان وهو بيوجهك هذا القلب إلى الله. Jadikan malam-malam Ramadan ini menjadikan hubungan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. حتى لو ما كانت عندك كثرة عبادة. Walaupun kita tidak memiliki kesanggupan ibadah yang banyak. لكن إن كان قلبك حاضر مع الله وأنت دائم تطلبه ومراقب له سبحانه وتعالى فأبشر بالعطاء من الله. Tapi kita bisa mendapatkan itu semua dengan menghadirkan hati kita dalam ibadah, maka kita akan mendapatkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. وكم من واحد كان يؤمل يدرك رمضان ما أدرك رمضان. Berapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan Ramadan berulang kali tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun mengharapkan Ramadan. وكم من واحد منا يظن أنه سيخرج من رمضان وما يخرج من رمضان. كم من واحد يظن أنه سيخرج من رمضان وما يخرج من رمضان. Berapa banyak orang-orang menyangka akan keluar dari bulan Ramadan tapi subhanallah belum keluar Ramadan dia sudah dipanggil oleh Allah. ونحن في أيام وليالي الرحمة. Dan saat ini kita berada di malam dan hari yang penuh rahmat. شهر أوله رحمة. Bulan Ramadan yang awalnya merupakan rahmat dari وأوسطه مغفرة. dan di pertengahan bulan Ramadan آخره عتق من النار. dan akhir daripada Ramadan adalah pembebasan dari azab api neraka. هكذا يقول رسول الله كما عند ابن خزيمة. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
وليس معنى Diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. وليس معنى ذلك أن الرحمة محصورة بالعشر الأوائل، لا، ولكن تزداد فيها الرحمة. Dan jangan disangka kalau Ramadan itu khusus rahmatnya di awal Ramadan lah, tapi setiap saat bertambah rahmat dari Allah Subhanahu wa وإن taala. لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ألف عتيق من النار. Dan setiap malam daripada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan 1.000.000 orang-orang yang telah pasti masuk ke api neraka, dibebaskan, diselamatkan dari api neraka. حتى إذا كانت آخر ليلة من رمضان أعتق بمثل من أعتقهم من أول الشهر. Dan ketika masuk akhir Ramadan maka Allah akan membebaskan sejumlah orang-orang yang dibebaskan dari awal Ramadan hingga akhirnya. قال بعض الصحابة يا رسول الله هل هي ليلة القدر؟ Maka saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam pembebasan tersebut merupakan malam Lailatul Qadar? قال لا ولكن العامل يوفى أجره إذا أتم عمله. Maka Nabi mengatakan tidak, itu bukan malam Lailatul Qadar, tapi malam sebagaimana kita ketahui seseorang kalau bekerja akan mendapatkan ganjarannya di akhir pekerjaan. وإن للصائم عند فطره دعوة مستجابة. Dan bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan diijabah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. عندما تأخذ التمر تضعه في فمك في تلك الساعة أبواب الإجابة مفتوحة. Dan ketika dia berbuka puasa, saat dia memasukkan kurma ke dalam mulutnya, saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat-hajatnya. لا تغفل بالطعام عن رب الأنام. Dan tidak akan jangan sampai kita lalai dari Allah ketika kita memakan makanan. ادعو الله في تلك الساعة. Maka saat itulah kita memohon kepada Allah, ادعو لنفسك minta kepada Allah untuk keselamatan dirimu, وادعو لأمة النبي محمد. dan doakan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا تضيع عليك الفرصة. Jangan sampai kita lalai sampai habis itu makanan. من أجل يفرح منك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Dan usahakan untuk bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجعل لك في كل ليلة ساعة تكون بينك وبين الله لوحدك. Dan usahakan di malam-malam Ramadan pilih satu saat khusus untuk dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. واطلب منه ما شئت. Minta pada Allah apapun yang kalian inginkan. كل ليلة ادعوه بما شئت. Setiap malam minta kepada Allah apapun yang kalian inginkan. فإنك لابد أن تصادف ليلة القدر. Pasti Anda akan mendapatkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. وسيستجيب الله لهذا الدعاء إن شاء الله. Dan Allah akan mengabulkan doa yang kalian inginkan tersebut yang dipanjatkan setiap malam. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada mereka yang ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, semoga Allah pun memberikan taufik untuk kita semua dan membantu kita melakukan kebaikan. يا رب اعتق رقابنا من النار. Ya Allah, bebaskan kami semua dari azab api يا neraka. رب اعتق رقابنا من النار. Ya Allah, bebaskan kami semua dari azab api يا neraka. رب اعتق رقابنا من النار. Ya Allah, selamatkan kami dan bebaskan kami dari azab neraka. ووالدينا Dan orang-orang tua kami, وأولادنا anak-anak kami, ونساءنا dan keluarga istri kami, وأحبابنا dan orang-orang kami cintai, والمسلمين أجمعين. dan muslimin seluruhnya. ارفع البلاء عن أمة النبي محمد. Angkatlah bala dari umatnya Nabi Muhammad, إذن برفع جميع البلايا عن أهل لا إله إلا الله. dan jauhkanlah bala dari umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah. اللهم سلمنا لرمضان Allah, selamatkanlah kami dari Ramadan, وسلمنا منه dan selamatkan Ramadan dari kami, وتقبله منا dan terimalah daripada ibadah kami, وفقنا يا رب فيه للطاعات. dan berikanlah kami taufikmu sehingga kami bisa beramal taat, اقبل منا صيامنا dan terimalah puasa kami وقيامنا dan qiyam kami, واقبل دعواتنا kabulkanlah segala doa dan واغفر زلاتنا ampunilah segala kesalahan kami, وارفع درجاتنا angkatlah derajat kami, وانظر إلينا pandanglah kami بنظرة نسعد بها. dengan pandangan yang bisa merubah keadaan kami menjadi orang-orang beruntung. يا رب اجعلنا من خواص أهل المحبة لديك. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok orang-orang yang sangat mencintai Engkau, بلغنا جميع الآمال وفوق الآمال. dan kabulkanlah dan sampaikanlah hajat-hajat dan keinginan kami, dan bahkan di atas keinginan kami. اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فاغتنمها. Dan jadikanlah kami kelompok manusia yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan bisa mengamalkan amalan sebaik-baiknya. وفر نصيبنا منها يا الله. Dan berikanlah anugerah terbesarmu untuk kami.
واعطنا ما يتنزل فيها كما أعطيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Dan berikanlah kepada kami rahmat yang kau turunkan khususnya kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين.